أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك كلا زوي ربدتا للملائكة ملائكتا إني جاعل في الأرض خليفة یقینا ز پیدا کونکه یم پزمک کی خلیفتن یو مامور قالو دویوی اتجعل فیها ایا پیدا کئیت فیها پدیزمک کی من هغسوک یفسد فیها فساد بکی پدیزمک کی ویسفک الدماء او تو یوی بوینی دیوبل ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك او مپکی بیانو بحمدك پو حمد دیتا لگیایو ونقدس لك او پاک گنو ذات دیتا دی نقصان نا قال اللہ ورتوی انی یقینا زتیم عالم پویم ما پو حغت باندے لا تعلمون زتاسو کو نپوی جئی وعلم آدم الاسماء وشيل الله آدم علیہ السلام لرا الله الاسماء نمونان كلها ضروری شیونان ثم عرضهم بیائی پیش کو اللہ دی نمونو لرا علی الملائکت پفرشتو باندی فقال پسوی اللہ انبئونی خبر را کئیماتا باسمائها اولائی پنمونو ددی شیونو باندی ان کنتم مومنین کئیتا سورشتن کی قالوا دویوی سبحانکا پکید اللہ تعالی را لا علم لنا نشت علم مونگ لرا الا ما علمتنا مگر اغا علم دا ستار کڑی دا مونگتا انکا انت العلیم الحکیم یقینا تسی پوئی او حکمتنو علی قالوی اللہ یا آدم اے آدم انبئهم خبر ورکدوی لرا باسمائهم پو اثر د دینو منو باندی فلما هرکلا انباهم خبر کو دی ملائکو لرا باسمائهم پو اثر د دینو منو باندی قال اللہ ورتوی علم اکل لکم ایما نوی دی تاسو تا انی اعلم سیقینا زخپویم غیب السماوات والارض یقینا زپویگم پو پٹو دا اسمانونو والارض او دزمک باندی وعالم ما تبدونا وما کنتم تکتمون او زپویگم پو آغا باندی تبدونا زتاسوی چرگندوی وما او پو آغا سباندی کنتم تکتمون زتاسوی پٹوی وَإِذْ قُلْنَا كَلَسُوَيْلُ مُنْ لِلْمَلَائِكَةِ مَلَائِكُتَا اُسْجُدُوا لِآدَمْ سجدو کئی پا طرف دا آدم علیہ السلام فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ ندوی سجدو کا إِلَّا إِبْلِيسِ مگر إبلیس شیطان ونکان ابا انکار وکو استکبرا او زان غٹ وگنل وکان من الکافرین او دا پا علم دا اللہ کی دا کافرانونا وقلنا او منگوی یا آدم و اے آدم علیہ السلام اسکن اسیگا انتت و زوجک الجنہ او بی بی دیتا پا جنت کی وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا او خُرَي تاسو دوارا منهما د منها د دی جنتنا رغدن پریمانا حیث شئتما کمزے کی زستاسو دوارو خوخوی دمر خبر دا ولا تقربا هذه الشجرة من ازدیکی گئی تاسو دوارا هذه الشجرة دی ونتا قصدا عمدا فتکونا من الظالمین نشیب دوارا زان لرد کمی کون کنام فازلهم الشیطان عنها نشویکو دی دوارو لرا شیطان عنها دی باغنام فاخرجهما مما کانا فی
نروی بسل دے دوارو لرا داغ نعمتننا کانا سودا دوار فیه پدے کی وقلنا او منگوی احبتو زی کشی بعضکم لبعض عدون بعض استاسو دپار دبازو بدشمنانوی ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین او تاسو د پاربوی پدیزمک کی مستقر استوگنا ومتاع الى حین او فیدتر یو وقت پری فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه نزدا کی آدم علیہ السلام من ربی دخپل ربنا کلمات ایسو کلمی فتاب علیہ نمی ربنی وکا اللہ پد باندی انہو هو التواب الرحیم یقینا دا اللہ صدا ہم دادا توبو قبل ان کے اور رحم کو ان کے قلنا اللہ منگ ورتوی احبتو زیلار شی من حدد زینا جمیعا طولا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس کچر راشی تاستا منی دما طرفنا ہدن ہدایت کتاب پیغمبر فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَمَن تَبِعَ چاہت تبدریو کا ہدایا زماد ہدایت فلا خوف نبی ویرا علیہم پدوی باندی ولا هم يحزنون او نبدی چری غمجن شی پتر شوی وخ باندی والذین آکسان چو کفر کڑے دا وکذبو تکذیب کڑے زمون دایتونو اولئک اصحاب الناری دغ کسان دوزخیان دی جہنمیان دی هم فیہا خالدون دوی بی بدے